l'exercice 3. عطيتكم des phrases et des réponses. اقتراحات. Vous devez quoi? Faire quoi? Vous devez relier chaque phrase à la suggestion qui est correcte. Voilà. C'est tout. Donc, première phrase. Tu vois, un focus. Voilà. Un observateur placé à l'ombre. Un observateur placé à l'ombre portée de la Lune sur la Terre assiste à une éclipse de Lune, une éclipse totale, une éclipse de Soleil ou bien une éclipse partielle. Donc, bien évidemment, il assiste à une éclipse totale. Voilà. Lorsque le Soleil, la Lune et la Terre sont alignés dans cet ordre, on parle de éclipse de Lune, une éclipse totale, une éclipse de Soleil ou bien une éclipse partielle. Le Soleil, la Lune et la Terre sont alignés dans cet ordre, c'est-à-dire la Lune est entre le Soleil et la Terre, on parle d'une éclipse de Soleil. Voilà. Un observateur placé à la pénombre de la Lune sur la Terre assiste à quoi? Une éclipse de Lune ou bien une éclipse partielle. Bien évidemment, c'est une éclipse qui est une éclipse partielle. Voilà. Lorsque le Soleil, la Terre et la Lune sont alignés dans cet ordre, on parle d'un, il nous reste d'une éclipse de Lune. Et c'est une réponse qui est correcte, bien évidemment. Parce que la Terre, elle est entre le Soleil et la Lune. D'abord, on a fait l'exercice 3, donc on passe à l'exercice 4. On a le schéma suivant. Le schéma, comme je vous ai dit, le cours. Donc, on a une Lune qui est située, alignée bien sûr, avec le Soleil et la Terre, et qui se situe entre le Soleil et la Terre. Donc, ici, on parle de quoi? Quel phénomène? Qu'est-ce qu'on a? On a la Lune entre Soleil et Terre. C'est quoi le phénomène? Très bien. Bah, je savais que vous allez répondre une réponse qui est correcte. Bah, c'est une éclipse solaire. Pardon, une éclipse solaire. Voilà, une éclipse solaire. La deuxième question, nommer les différentes zones. Donc, on a deux zones, zone 1 et zone 3. وخصنا نشوفوا شنو الظاهره اللي كتكون فيهم داكوغ دونك في لا زون 1 عندنا هنايا سي كوا سي لو هنا في هاد لا زون اللي كتكون بلو سومبر كو لا زون لا دوزيام سومبر اللي هادي دونك في هاد لا زون كيكون عندنا اكليبس كومون إلي توتال فوالا علاش لان هاد لا زون كتكون اولا كتكون صغيره وكتكون بلو سومبر دونك لا زون الثانيه كيكون عندنا éclipse partielle. Voilà. Très bien, on a fini le quatrième exercice. Donc, il nous reste un seul exercice qui est l'exercice 5. Donc, l'exercice 5, on considère le schéma suivant. Donc, on considère le schéma suivant. Donner l'image A', B' donnée par cette boîte noire. Donc, on a un objet, on a une boîte noire. غالبا la boîte noire كنمثلوها بحال هكا un rectangle avec un sténopé وعندنا هنا l'écran. فوالا هذا هو التمثيل ديال لا بواط نوار وغادي نحاولوا اننا نعطيو ليماج دو AB donnée par cette boîte noire. Donc شنو خصنا نديرو؟ Donc on va dessiner l'image de AB. Donc l'image A'B'. Donc la règle اللي كنستعملو c'est la propagation rectiligne de lumière. يعني chaque rayon solaire ou chaque rayon lumineux qui vient ou qui provient d'un point, il passe par le sténopé suivant une ligne droite. وكنكتبوا هنا التقاطع ديال هذاك le rayon avec l'écran nous donne le point qui est l'image de cette point. انا غنوريكم كيفاش.
دونك عندنا لو ا غادي نرسموا واحد لا لين droite ما بين ا لو ستينو بي و ليماج دو ا اللي هي ا بريم. دونك هنا على ليكرون تقاطع الانترسيكسيون مع ليكرون غادي تعطينا ا بريم. فوالا. دونك دابا غادي نديرو غير جوج نقط حيت عندنا هذا سي ان سيغمون، دونك غنحتاجو غير جوج نقط. دونك هذا شنو عاوتاني نفس الشيء غنديرو، غادي ندوزوه من لو ستينو بي فوالا و l'intersection مع l'écran عطينا l'image de B qui est B prime. دابا شنو غادي نديرو؟ il suffit اننا نرسمو واحد لو سيغمون هنا ونديرو السهم هنا وغتعطينا l'image de AB donnée par cette boîte noire ou bien cette chambre noire. Voilà, tout simplement هذه هي الطريقه باش كنرسمو l'image ديالنا. دونك اول سؤال حنا درنا on a donné l'image de AB qui est A prime B prime. La deuxième question, quelles sont les propriétés de cette image? عقلوا عليها أن chaque image donnée par la boîte noire عندها deux propriétés. C'est qu'elle est réelle, أول حاجة، et renversée ومقلوبة، حقيقية ومقلوبة. Voilà, هادو هما les deux propriétés ديال l'image donnée par une boîte noire. Quels sont les paramètres qui influencent l'image A', B'? عندنا 3 paramètres رحنا ديجا هضرنا عليهم. اول بارامتر غنحاول نقلب هاد الورقه ونكتبها لكم هنا. لو بارامتر الاول سي كوا؟ اول حاجه لا ديستانس entre objet et sténopé ou bien ouverture. تقدروا تسمعوا حتى l'ouverture راه la même chose. Le sténopé ou bien l'ouverture. ثاني حاجه la profondeur de la boîte. ملي كنقول la profondeur de la boîte راه ديجا شرحتها لكم في الدرس، راه هي la distance entre le sténopé et l'écran. وثالث paramètre qui est aussi important la taille de l'ouverture. حتى هذه هضرنا عليها في لو كور، رجعوا شوفوا لو كور. قلنا انه شحال ما كانت لا تاي بوتيت صغيره يعني لو ديامتر ديال لو ستينوبي صغير، شحال ما كتكون عندنا ليماج بلو نيت. دونك هادو هما لي 3 بارامتر اللي كيأثروا لينا على ليماج لا كاركتيرستيك ديال ليماج. دونك جيسبر انكم تكونوا فهمتوا هاد لي زيكزارسيس، يكونوا وضحوا لكم الدرس. الا عندكم دي كيسيون شي حاجه ما فهمتوهاش، نيزيتي با ميتي لي اون كومونتير اي